मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी സോളമനും ശോഷണയും കണ്ടുമുട്ടി പണ്ടേ. ஆக்சுவலா எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்டே இல்ல. இருக்கிற ஒரே பாய் ஃப்ரெண்ட் நீங்க தான், அதுவும் பாய் ஃப்ரெண்ட். தாமஸ் மாட்டா இருக்கல என் டார்லிங். போடா, உனக்கு ஊர்ல தேன் மொழி கனி மொழின்னு எவ்வளவு வாக்கிய வரப்புல தெரியவா? அவளை தேடி தேடி லவ் பண்ணு. உனக்கெல்லாம் நான் செட்டே ஆக மாட்டேன். கடைசி வரைக்கும் வேலை வெட்டிக்கு போகாமே நாம வாழ்ந்து காட்டணும். இதுதான் நம்ம லட்சியம். എന്ത പേര് പറഞ്ഞേ? ആ യാഡ്ലി. യാഡ്ലി കാണുമ്പോ എനിക്കത് ഇല്ല. എന്താണ് ഇത്? ഇവിടെ ആർക്കും ഉറങ്ങണ്ടേ? പ്രധാനമന്ത്രി. അപ്പൊ ഈ കഴുത പറയാ എന്റെ അമ്മാവന്റെ വകയല്ല ഈ ഹോട്ടലിന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ അമ്മാവന്റെ വകയാണോ ഈ ഹോട്ടലിന്? അപ്പൊ അവൻ എന്നെ എടിന്ന് വിളിച്ചു, ഞാൻ അവനെ പട്ടിന്ന് വിളിച്ചു. नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है. இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச சொல்லி யாரா சொல்லி கொடுக்குறா? എതുക്കടാ இந்த മാനംകെട്ട പൊളപ്പ്? സാകളെ കേരള ഫയർഫോഴ്സിനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും മണവാളാൻ സൽസിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.